Unité 1, الوحدة الأولى La civilisation marocaine الحضارة المغربية Lecture قراءة Objectif الهدف Lire et comprendre un texte informatif الهدف هو أننا نقراو ونفهمو واحد النص إخباري القراءة الأولى غنديرو قراءة عادية القراءة الثانية هي اللي غادي نشرحو فيها بالدارجة والقراءة الثالثة هي اللي غنقراو كلمة بكلمة وغنعطيكم شوية ديال الوقت باش تقدروا إما تسبقوني باش تصح لا برونونسياسيون ديالك ولا تكرر مورايا تعاود مورايا لي tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions. Le tapis de Rabat est en pure laine. Généralement, il a un fond uni d'une seule couleur. Au centre, il est décoré d'un médaillon. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Les tapis du Moyen Atlas et du Haut Atlas sont faits avec de la grosse laine et sont décorés de motifs géométriques, triangles, carrés, losanges par exemple. Disposés par bandes, les tapis font la fierté de l'artisan marocain. دابا نقراو وغادي نحاولوا نشرحوا. Les tapis, الزرابي. Les Marocains, المغاربة, utilisent beaucoup, يستعملون كثيرا les tapis, الزرابي, pour لكي باش يغطيو le sol هي الأرضية. Cette tradition هاد العادة ولا هاد التقليد se pratique كيدار dans les riches maisons في الديور ديال الناس اللي لاباس عليهم mais aussi sous les tentes ولكن أيضا كيديروه في الخيام دوك الناس البدو الرحال اللي كيعيشوا في الخيام. Les tapis الزرابي sont tissés منسوجا أو محبوكا sur des métiers à tisser في معامل خاصة ولا مهن دارت لهاد الغرض ou bien noué à la main ولا مصاوبا باليد كما كنشوفوا في هذه الصورة هذه اللي على اليمين. Ils ont des motifs différents عندهم أشكال مختلفة على حساب selon les régions على حساب المنطقة اللي مصاوب فيها هذا الزربية. Le tapis de Rabat الزربية ديال الرباط est en pure laine مصاوبة بالصوف الجيد الصوف النقي. Généralement عموما elle a un fond عندها الوسط ديالها اللي موحد موحد d'une seule couleur بلون واحد. Au centre في الوسط elle est décorée مزوقة d'un médaillon واحد دايره بحال الشكل ديال ميدالية كبيرة. Sur les bords في الطرف ديالها أو الجناب ديالها il y a des bandes بحال واحد السميطات de différentes couleurs بألوان مختلفة avec des motifs floraux إما كيكون مزوقة بالأزهار و géométriques ولا بأشكال هندسية. Les tapis الزرابي du Moyen Atlas ديال الأطلس المتوسط
et du haut atlas, ou l'atlas kabir, sont faits avec de la grosse laine, بالقطن الغليظ الخشن ثقيل. داكشي علاش الزرابي ديالهم كيكونوا تقال ديال البلديين ديال الاطلس. Ils sont décorés مزوقا de motifs géométriques, مزوقا بدوك الاشكال الهندسيه. مثلا دي تريونغل مثلثات، دي كاري مربعات، ولا دي لوسونج معينات ديسبوزي بار بوند مدايرين في واحد الاشرطه دي بوند. لي تابي فون، لي تابي ديال الخلاصه، الزرابي فون كيشكلوا لا فيغتي، الفخر ولا الاعتزاز ديال دو لارتيزان ماروكان، ديال الفنان المغربي ولا المبدع المغربي، الصانع التقليدي المغربي. ندوزو للقراءة الثالثة اللي غنقراوها بشوية. لي تابي. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont, la liaison S-M-A-O, des motifs différents selon les régions. Le tapis de Rabat est en pure laine, dans la liaison T-M-A-E, est en pure laine. Généralement, il a un fond uni d'une seule couleur. Au centre, il est décoré d'un médaillon. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Les tapis du moyen Atlas et du haut Atlas sont faits avec de la grosse laine. Ils sont décorés de motifs géométriques, triangles, carrés, losanges, disposés par bande. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. Je répète, les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions. Le tapis de Rabat est en pure laine. Généralement, elle a un fond uni d'une seule couleur. Au centre, elle est décorée d'un médaillon.
Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Les tapis du Moyen Atlas ou des Hauts Atlas sont faits avec de la grosse laine. Ils sont décorés de motifs géométriques, par exemple triangle, carré, losange, disposés par bandes. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe les photos. Que vois-tu? ماذا تلاحظ؟ هنا je vois des tapis. هنا une femme qui utilise un tapis. هنا شنو نطلب مني؟ كيقول لك selon toi برأيك انت de quoi va parler le texte. علاش غيهضر لو التكست؟ غيهضر على لي تابي ماروكان. هذا الشيء قبل القراءة ديال النص. entoure de selon toi de quoi va parler le texte. entoure la bonne réponse. هنا اللي عندنا دو réponses كيقول لك اختار وحدة منهم اللي تكون صحيحة. هذا لو تكست il va raconter une histoire. واش غيحكي لنا شي قصة ولا حكاية، ولا il va donner des informations. لا غيعطينا أخبار ومعلومات. إذا هنا ما كاينش حكاية، هنا كاينة مجموعة من الأخبار ومجموعة من المعلومات اللي كيعطيها لنا النص. إذا غنأونتورير هاد لا ريبونس هادي. غنكونو كملنا السؤال الثاني. جو لي جو كومبخون. أقرأ وأفهم. lis le texte et répond aux questions. قرا النص قريناه. répond aux questions. نجاوب على الأسئلة. كيقولك à quoi servent les tapis dans les habitations marocaines. هنا قالك لا صالحين هاد لي طابي، هاد الزرابي لاش كيصلحوا في المنازل والمساكن المغربية. غنمشيو هنا الفوق يبان لنا الجواب. الجواب هنا pour couvrir le sol. هنا باش يغطيو لنا لو سول، باش يغطيو لنا الأرضية. السؤال الثاني. tous les tapis sont-ils fabriqués de la même façon. non, ils ne sont pas fabriqués de la même façon. لاحظنا بأن الزرابي ديال المصانع كتكون مصاوبة بطريقة، والزرابي اللي منسوجة باليد كتكون مصاوبة بطريقة أخرى. إذا ما مصنوعينش بنفس الطريقة. ندوزو للسؤال الرابع. je lis et j'écris. كنقرا ونكتب. écris le nom de chaque tapis. هنا عندك طابي ان موتيف فلورو ولا طابي ان موتيف جيومتري. قالك الزربيه اللي معتمده على الازهار ومزوقه بالازهار، والزربيه اللي معتمده على الاشكال الهندسيه. الزربيه اللي مزوقه بالازهار هي الزربيه الرباطيه هذه اللي كيكون حتى الشكل ديالها مزيان وكيكون فيها واحد الميداليون بالوسط وكتكون معتمده على مزوقه بالازهار. هنا الزربيه البلديه هذه ديال الاطلس هي اللي كتكون فيها اشكال هندسيه كما كتشوفوا هنا مربعات، هنا معيان، هنا مستطيل، هنا. Je m'évalue. كنختبر نفسي. quelle est la différence entre les tapis rabatés et les tapis amazigh. la différence كما شفنا الفرق ما بين الطابي الزرابي ديال الرباط والزرابي ديال الشلوح هو ان الزرابي ديال الرباط فيهم كيتصاوبوا بواحد الجوده عاليه وكتصاوب بواحد القطن اللي هو صافي كما شفنا هنا الفوق، وكتكون سامبل فيهاش الزواق بزاف كما شفنا هنايا، تعتمدش على الاشكال الهندسيه بزاف. هنا دي deux informations de ce texte que tu as retenu. شنو هما المعلومات اللي فاتك بها هذا التكست؟ المعلومات اللي فات بها هذا التكست غادي تقول بان شفت لا ديفيرونس انتر لي تابي دو رابا اي لي تابي دامازيغ، وهنا تقول بان شفت بان لي تابي الزرابي هما لا فيارتي دو لارتيزان ماروكان، هي اللي كيعتمد عليها الصانع التقليدي المغربي وكيفتخر بها. وبهذا الشيء كنكونوا كملنا الدرس.